Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun Muslim. Bab waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Haddathana Yahya bin Yahya قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al-Araj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam larang sholat sesudah sholat asar hingga matahari terbenam dan sesudah sholat subuh hingga matahari terbit. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال داود حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. Dan telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid dan Ismail bin Salim semuanya dari Hushaim. Daud berkata, telah menceritakan kepada kami Hushaim telah mengabarkan kepada kami Mansur dari Qatadah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abul Aliyah dari Ibnu Abbas, ia berkata, saya mendengar lebih dari seorang dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab, dan ia adalah yang paling saya cintai di antara mereka, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang sholat sesudah sholat subuh hingga matahari terbit dan sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan telah menceritakannya kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Syubah dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan al-Mismai, telah menceritakan kepada kami Abdul Ala, telah menceritakan kepada kami Said dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Muadz bin Hisham, telah menceritakan kepadaku bapakku. Mereka semua dari Qatadah dengan isnad ini. Hanya saja di dalam hadisnya Said dan Hisham setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Hadits riwayat Muslim. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus bahwa Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadanya. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku
Atha bin Yazid al-Laitsi bahwa ia mendengar Abu Said al-Hudri berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidak bol shalat sesudah asyar hingga matahari terbenam dan tidak bol shalat sesudah solat fajar hingga matahari terbit. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menunggu-nunggu waktu solat sehingga mengerjakan solat ketika matahari terbit, dan jangan pula pada waktu matahari terbenam. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر قل أجميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس والغروبها فإنها تطلع بقرن شيطان. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku dan Muhammad bin Bisir. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari bapaknya dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menunda-nunda solat sehingga mengerjakannya saat matahari terbit, dan jangan pula saat terbenamnya, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku dan Ibnu Bisir, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari bapaknya dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sebagian matahari mulai terbit, maka tundalah solat sampai matahari itu benar-benar terbit dengan sempurna. Dan bila sebagian matahari itu mulai terbenam, maka tundalah solat sampai matahari tersebut benar-benar terbenam. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمس فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين والصلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم
وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Laits dari Khair bin Nuaim al-Hadrami dari Ibnu Hubairah dari Abu Tamim al-Jaishani dari Abu Basra al-Ghifari ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengimami kami sholat asyar di Muhammas. Maka beliau bersabda, sesungguhnya sholat asyar ini pernah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, tetapi mereka sia-siakan. Karena itu, siapa yang memelihara sholat ini, dia akan mendapatkan pahala ganda, dan tidak boleh sholat sesudahnya, hingga bintang terbit. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq ia berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Khair bin Nuaim al-Hadrami dari Abdullah bin Hubairah as-Sabai, ia adalah seorang yang sikah, terpercaya, dari Abu Tamim al-Jaishani dari Abu Basra al-Ghifari ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat asyar bersama kami. Yakni hadits semisalnya. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علاء عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Musa bin Ali dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani berkata, ada 3 waktu yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk sholat atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Pertama, saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. Kedua, saat matahari tepat berada di pertengahan langit, tengah hari tepat, hingga ia telah condong ke barat. Ketiga, saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sama sekali. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab.